नमस्कार, माझे नाव अनिकेत दिवू मांजरेकर आणि हांव मुनावाडा मोरजी हांगा रावता। नरकासुराचे मुखवटे आणि मिनी नरकासूर म्हणजे ल्हान ल्हान नरकासूर बी करता। हे नरकासुराचे मुखवटे करतलो जाल्यार एक मुखवटे करपाक चार दीस तरी लागतात। म्हणजे पयलीं आतां पळय कशा मुखवटे करतलो जाल्यार चिकट माती किंवा तांबडी माती घालून पयलीं ते मुखवटे करचे पडटा मातयेचे, ते सुकोवपाक जाय। तेचे उपरांत मागीर तेच्या वयर मागीर पेपर घालपाक जाय। पेपर म्हणजे पयलीं चिकी बी लावन, चिकी म्हणजे आमी पिठाची करता पळय ती करून पेपर घालून मागीर ते 2 दीस परत सुकोवंक जाय। सुकले की काट जे पळय फिनिशींग उरला ते करपाक जाय। फिनिशींग जालें की मागीर परत सुकले की पेंटिंगाक घेवपाक जाय। पेंटींग जालें म्हणजे मागीर हे बारीक बारीक तेजें काम खूब आसता। नजर काडप, नाम, परत जिबली, दात सगळे दाखयता म्हणसर 4 ते 5 दीस लागता एक मुखवटे करतलो जाल्यार। नरकासूर मुखवटे किंवा मिनी नरकासूर बी हांव करता तेची आवड म्हाका निर्माण जावपाचें कारण म्हणजे एक वर्सा कितें जालें, आमच्या गांवांत आमी नरकासूर करताले आनी वार्सीक आमी हे मुखवटे आहा ते विकते हाडटाले बाजारांतले। पण एक वर्सा हांवेनच सांगलें आमच्या जे आमचो ग्रूप आसा ताका की अंदू हांव करता नरकासुराचें तोंड। सो ते हांवेन सांगलें तांकां, हांवेन केलें आनी हांवेन करून जेन्ना हांवें नरकासूरा कडेन तांकां व्हरोन दाखयलें तेन्ना तांकां सगळ्यांक आवडलें। सो तेन्नाच्यान सांगलें फुडाराक बाबा आमकां कर। तशें करून करून हांवेन पयलीं 10 केली, मागीर 15 केली, जवळ जवळ आतां 50-60 हांव करता। तर हे मिनी नरकासूर आहा ते एक जाता म्हाजे 20-25 सुमार। सो हांगासून म्हाजी ही मुखवटे करपाची सुरवात जाली। आमी आमच्या घरान गणपती करता, गणपतीची मुर्त्यो, आनी ही जी आमची मुर्तीकलेचो जो वारसो आहा तो पणज्या वचून स्टार्ट जाला। 75 वर्सां बी जातली आमी आमचो मुर्तीकलेचो वारसो आमी जपता। पणज्याचे पळोवन आमचो पप्पा गणपती करतालो आनी पप्पाक पळोवन आमी हळू हळू पप्पा वांगडा रावन आमी आमचे गणपती करपाक शिकला। सो जी ही कला आसा पळय ती आमकां खंय ना खंय ल्हानपणा पासूनच आमच्या जाणट्यांक कडल्यान, आमच्या पप्पा कडल्यान आमकां येयल्या। ही जी आपल्या आंगान आसलेली कला आमकां ताड मानेन जगपाक शिकयता किंवा न हारता आपूण कसो ह्या संवसारान जगतलो ते आमकां शिकयता। आनी ह्या आपली जी आंगान कला आसता पळय तेची आपूण सदांच फायदो कसो करून घेतलो हेचो आपूण नवीन नवीन आपल्यान शिकत रावपाक जाय। हेचे हांव मुखवटे करता किंवा मिनी नरकासूर, आमी गणपती करता, हे जे आमी कला करता पळय तितूंतसून आमकां जी खोशी मेळटा, जे आनंद मेळटा किंवा ते करतना आमी जी आमची एक नवीन नवीन निर्मिती तयार जाता, नवीन नवीन आमी कला आमची करता, तातूंतसून आमकां एक गर्व फील जाता। आनी तरी आतां हांवें तोंड केलें, जर कस्टमर येयलो किंवा कोणूय बरो म्हाका म्हाजो येयलो, तेणी पळयलें, तेणी सांगलें की अरे बरें जालां, तांकां आवडलें, तातूंतसून जी सूख मेळटा पळय ते कलाकाराक खूब 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 म्हत्वाचें किंवा खूब आनंद दिवपाचें आसता। जशी चवथ काबार जाली की हळूहळू एक उमेद येता नरकासूर मुखवटे आतां करपाक स्टार्ट करपाची। सो चवथ जाल्या उपरांत जें काम सुरू जाता पळय ते नरकासूर दीस सुद्दां लोक आसा रे तुमच्या कडेन एक उरला किल्ल्या सगळे नरकासुरा दिसा सुद्दां एक काम चालू उरता। किंवा हांव पेंटींग करपाक वयता नरकासुराचे, कोणी ऑर्डरी केल्या, सो फूल टायम नरकासुरान फूल टायम बिजी उरता। तुमकां जर मुखवटे किंवा मिनी नरकासूर बी जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाचो। म्हाजो मोबायल नंबर आसा 9764303411। तुमी कॉल किंवा व्हॉट्सॅप करून म्हाज्या मेरेन पावोवंक शकता। धन्यवाद।